Dalam rangka masih di bulan yang dipenuhi kasih sayang, tetangga gue kali ini sangat spesial. Seseorang yang menjadikan gue sebagai pasangan hidupnya. Ini dia Viola Mananta. Banyak yang menanyakan kenapa sih selama ini gue gak pernah mengekspos Viola. Nah, di sini kita buka-bukaan nih semua alasannya dan Viola juga akan mencoba bercerita alasan dia pindah ke Jakarta dan kenapa akhirnya berani menampilkan dirinya di depan publik untuk sebuah panggilan yang Tuhan taruh di hatinya. Ini dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright, so tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini dia Viola Mananta. Wow. Tada! Surprise. Yes, kita akan sebisa mungkin membawa obrolan ini dengan bahasa Indonesia ya. Iya. Tapi ada beberapa part yang mungkin Viola lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian sekarang ini mendengarkan melalui podcast, kalian bisa langsung cek YouTube-nya untuk ngecek subtitle-nya karena kita ada subtitle-nya lengkap di situ dalam bahasa Indonesia juga. Yeah. But anyway, ini karena masih tema Valentine, banyak banget sebenarnya yang kayak nanya-nanya, they wanna know. Mereka pengen tahu siapa sih sebenarnya Viola Mananta ini gitu kan. Karena you know, we've seen you, kita ngelihat Viola sendiri di Journey to Love, tapi kayaknya jarang banget ngomongin tentang origin story-nya. Banyak yang masih pikir kalau misalnya Viola dari Australia gitu kan. Atau Rusia. No, yeah, that's a funny story. Enggak, ini cerita lucu ya soalnya. Jadi kalau misalnya lo cek gitu ya Daniel dan Viola, abis itu kadang-kadang suka muncul gitu cewek Rusia random dari mana. Gue foto sama cewek blonde Rusia. Dia itu pas gue nge-MC bareng adalah satu cewek ini rambut pendek, bule. Abis itu mereka mikir gitu ya, mungkin media-media Indonesia udahlah bule mukanya sama semua. Nih udah yang ini aja gitu kan. Sama semua. Just like your face. Iya, just like my face. Yeah. Thank you. Oke, ya itu lumayan aneh ya untuk saya pakai bahasa Indonesia hari ini. Karena biasanya kalau kita bicara, kita ngomongnya bahasa Inggris. Kadang-kadang bahasa Jerman atau bahasa Mandarin, tapi ya kita gak usah pamer lah di sini. You wish. No. Tapi sekarang kita coba ngomongin tentang origin story-nya Viola dulu aja gitu ya. Mungkin banyak yang penasaran karena selama 8 tahun atau 9 tahun I never expose you. Saya gak pernah nge-expose istri Daniel Mananta itu siapa gitu kan. Sampai akhirnya di pernikahan kita yang ke-9 I posted di Instagram, on my Instagram gitu ya, happy anniversary yang ke-9. And since then tiba-tiba muncullah ada acara Journey to Love. Di Instagram tuh lebih banyak lagi postingan tentang Viola. So gila ini gue kaku banget sih ngomong. Okay, origin story dulu deh. So you know, lahir di mana? Oke, ya saya lahir di Jerman, tapi ayah saya dia asal Itali, Sicily, to be precise. Sicilia itu by the way filmnya Godfather. Exactly ya. Exactly ya. Itu papanya Viola dari Sicilia gitu kan. Desanya namanya apa? San Biagio Platani. San Biagio Platani. Gila. Dan suaranya papanya Viola itu benar-benar kayak serak-serak gimana gitu kan. Setiap kali gue ketemu sama papanya Viola gue harus cium cincinnya dia dulu. Enggak. Itu cuma di film Godfather. Enggak di sini. Dia baik banget anyway. And papa dari Sicilia. Mamanya dari Jerman. Dan saya lahir di Jerman dan dibesarkan di Jerman juga. Di satu desa kecil ya mungkin ada 5.000 orang yang tinggal di desa itu. Apalagi ya. Kenapa bisa tertarik
ke Indonesia? Oh ya. Jadi setelah saya selesai high school, saya masih belum tahu saya mau kuliah apa. Tapi dari dulu saya selalu sangat tertarik dengan bahasa dan ekonomi. Jadi saya mau kuliah sesuatu yang ada dua-duanya, ekonomi sama bahasa-bahasa. Dan pada waktu itu Cina lagi booming banget. Semua semua perusahaan Jerman yang besar mereka pindah ke Cina, produksinya di Cina, dan banyak orang yang kuliah bahasa Cina pada waktu itu. Bahasa Mandarin ya? Bahasa Mandarin, ya. Dan saya juga coba mau belajar bahasa Mandarin pakai CD-ROM, and sebenarnya ya itu susah sekali. Pasti lama sekali sampai saya bisa bicara dan bisa pakai bahasanya. Jadi ya mungkin bahasa Cina nggak jadi. Dan waktu itu saya lagi kerja sambil pikir mau kuliah apa. Saya kerja dulu di tempat saya dan ada sebuah bar, ya, sebuah bar. Kerjanya di bar dulu Di bar. Dan ada salah satu jadi bartender dulu ya. Salah satu bartender yang lain, dia baru balik dari Bali. Karena dia kuliah di universitas dan dia dikirim ke Bali untuk kuliah di sana 1 semester. Dia balik, dia bilang, kenapa nggak coba bahasa Indonesia aja? Tempatnya bagus, orangnya baik, bahasanya juga nggak terlalu susah, dan ekonominya besar, banyak perusahaan Jerman yang juga ada di sana. Jadi saya pikir, saya research, dan pada akhir ya memutuskan belajar bahasa Indonesia sama bisnis. Ambil international business, dan akhirnya language yang dipilih adalah bahasa Indonesia gitu. Ya, bukannya hanya language tapi budayanya juga. Itu yang menurut saya paling menarik. Ya. So makanan Indonesia yang pertama kali dicobain apa? Dicicipin apa? Wait, makannya di sini atau di Jerman ya? Di Jerman. Oh. Iya, masak sendiri. Oh gitu. Walaupun belum pernah rasa, kan udah memutuskan untuk kuliah walaupun belum pernah ke Indonesia. Jadi waktu mulai kuliah, saya juga coba masakan Indonesia. Masak apa? Yang saya ingat itu masak sate pakai saus kacang. Enak. Bumbu kacang? Iya, bumbu kacang. Resepnya dapat dari mana? Ya, dapat dari internet. Oh ya. Yeah. Oh ya. Wow. Oke. Ya. Oke. Dan maksudnya nggak tahu gitu ya kalau misalnya rasa sate sebenarnya seperti apa, because Viola juga nggak pernah ke Indonesia kan, jadi maksudnya ya internet bilang itu ya cobain aja gitu, dan dan habis itu masak nasi tumpeng juga. Nasi tumpeng yang kuning ya. Ayam goreng, tempe balado. Ya, mungkin agak terlalu kering ya, tapi enak. That's it, I think. That's so funny, right? Dan akhirnya pertama kali ke Indonesia itu kapan, dan kemana? Ke Jakarta kah? Ke Bali atau ke Jogja? Jadi pertama kali ke Indonesia itu 2 semester setelah kuliah, dan saya ambil semester libur, semester libur untuk ke Indonesia dan lihat apakah saya suka Indonesia apa enggak. Ternyata temen yang bartender itu bohong. Iya, siapa tahu ya. Banyak perusahaan Jerman di sini. Gak tahu nyasarnya di. Mau tahu rasa sate itu gimana. Right. Jadi ke Jakarta karena ada teman kuliah yang senior yang ada di Jakarta pada waktu itu untuk kerja magang. Right. Jadi udah ada 2 teman yang saya nggak sendiri kan kalau begitu. Terus ke Jakarta dulu, cari kerja magang, juga jadi ke Jogja untuk
ke sekolah Indonesia, bahasa Indonesia juga, memperdalamkan bahasanya. Was that correct? Ya, tapi yang lucu adalah ketika Viola udah 2 semester, dia udah belajar bahasa Indonesia, dia udah benar-benar ngerti banget, dia udah mikir, ya minimal untuk ngobrol tuh bisa lah, ngerti lah gitu kan. Nyampe lah dia ke Jakarta. Oh man. And turns out dia benar-benar gak ngerti sama sekali gitu. Karena di Jakarta semuanya pada ngomong bahasa slang semua. Tapi ketika di Jogja. Iya, ketika di Jogja ya memang orangnya pakai bahasa yang baik dan benar ya. Jadi lebih gampang untuk bicara dan belajar juga. Tapi harusnya belajar di Jakarta aja untuk belajar bahasa sehari-hari. Itu biasanya enggak slang. Bukannya slang aja, tapi bahasa sehari-hari itu beda dengan bahasa baku. Dan ya mungkin kalau saya nonton news di TV atau nonton what's theater? Bioskop ya itu mungkin bisa ngerti. Tapi kalau yang bahasa sehari-hari pada waktu itu nggak bisa ngerti sama sekali. Yeah, that is the funny thing about Indonesian language ya. Boleh tepuk tangan dulu nggak untuk usaha Viola ngomong bahasa Indonesia luar biasa loh. Amazing. Anyway, Are you surprised? Yes, I am very surprised. That was like 10 minutes of telling your life story in Indonesian. Yeah. Well done. Yeah. Okay. Jadinya setelah akhirnya jatuh cinta sama Indonesia, and then jatuh cinta sama orang Indonesia. Siapa ya? Lalu menikah sama orang Indonesia. Iya. And here we are. 12 years later after meeting. Ya, 12 tahun kemudian. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai 8 tahun gak mau di-expose? I think ini pertanyaan banyak orang juga gitu kan. Kenapa sih Daniel menyembunyikan istrinya, right? Media sering banget bilang seperti itu juga. So sebenarnya itu pilihan bukan dari saya, tapi pilihan tuh dari istri saya gitu, Viola sendiri gitu. But do let us know why, in the first 7 to 8 years of our marriage life, why did you decide not to be exposed? Ya mungkin pada awal kan saya menikah sama seorang selebriti. Bukan saya yang mau di-expose. Itu kerjanya kamu. Yeah. Sorry. Yeah. That's my work. Daniel. And saya menikah sama Daniel, bukan sama kerjanya dia. Jadi kenapa saya tiba-tiba harus di infotainment atau bicara di depan kamera? Saya nggak nyaman sekali to be involved in this ya. Right. Jadi untuk saya itu bukan pilihan, itu of course I'm not in the news, of course I'm not being interviewed. You don't want to get dragged into the spotlight as well because pakai bahasa Indonesia dong sayang. Oh maaf. Viola tidak mau terseret ke dunia entertainment hanya karena suaminya adalah pekerja entertain gitu kan. Iya, dan pada awal kita menikah kan saya fokus untuk untuk menjalankan pernikahan itu, marriage ya, kawinan itu kita kan harus figure out itu gimana ya kita bisa hidup bersama bahagia, dan itu pada tahun yang pertama itu susah sekali kan, nggak ada yang menikah dan the first few years are so easy. No, itu susah, harus fokus kan. Dan untuk saya itu cukup penting kita fokus dulu dan kita punya anak. Kalau saya juga fokus untuk ikut ke media atau ikut entertainment, ya I can't do all of that at the same time. Yeah. So I guess for you at that time, not now, but doesn't mean it's gonna be never. Kayak
bukan sekarang, Hmm, tapi bukan berarti selamanya. selamanya. Hmm, No, saya belum pernah rencana nanti mau di-expose. Enggak. Tapi saya belum pernah belum pernah tertarik. Nggak ada apa-apa yang saya mau bilang, nggak ada apa yang saya mau spread message apa. Kan hmm, nggak, untuk apa saya di-expose. hmm, hmm, Tapi ya itu pada awal. hmm, Tapi kita kan semua, kita mature, kita grow up. hmm, Dan sekarang saya sudah nyaman di depan kamera karena saya merasa ada calling, ada purpose di hidup saya dan ada sebuah message yang saya bisa bagi sama orang lain yang mudah-mudahan berguna untuk mereka, untuk bikin hidup mereka mungkin lebih bagus hmm, dan untuk hal yang lebih besar dari saya sendiri, saya mau, hmm, saya bisa. right. Karena fokusnya bukan ke saya, tapi Ke ke orang-orang sekitar. ya. Aku lumayan penasaran dengan calling atau purpose yang Viola sempat ngomongin. Tapi sebelumnya, ketika kita ngomongin transisi, it's not easy. Maksudnya ini transisinya itu berlapis-lapis. Viola sendiri selesai kuliah, kan? Selesai kuliah untuk international business. Setelah selesai kuliah, langsung menikah. Ya. Ya, itu suaminya tuh udah nungguin banget tuh. Begitu dia kelar kuliah, gue nikahin nih anak. Gitu. Actually kita menikah sebelum saya selesai Oh gitu ya? kuliah. Oh my God. Ya. Lupa ya. Lupa. Ya. Oke. Kamu nggak ingat ya? Saya hampir selesai kuliah, terus menikah dulu, terus nulis thesis, skripsi. Ya. Oke, ya, bener. Iya. Abis itu begitu nikah, selesai kuliah, pindah ke Indonesia, punya anak pertama in 1 year. Mungkin 1 atau 2 tahun. Iya. Right? Meninggalkan Jerman. Dan so I think ya iyalah kalau misalnya tiba-tiba harus mempunyai tanggung jawab juga untuk keluar di media dan terlihat sempurna, kesannya kayak Viola itu, oh ya everything is under control. Tapi ini benar-benar susah banget sih untuk ngejuggle semua itu gitu kan. Yeah. That's in 1 or 2 years. I just realized that, statusnya pun dari pacar jadi istri. Everything dari seorang wanita menjadi seorang ibu. Dari seseorang yang tinggal di Jerman sekarang udah menetap di Indonesia selamanya. So many changes gitu. Dari yang belum lulus akhirnya jadi lulus dan lain-lain. So tell me, like what was that like? Kenapa ketika Viola memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan untuk Indonesia, how was that for you? Well, sebelum saya jatuh cinta sama Daniel, saya jatuh cinta sama Indonesia. Waktu pertama kali saya ke Indonesia, saya sudah, I don't know, I just love living here. I just love the people. I love Indonesians. I love Jakarta, strangely. Promo-promo bisnis suami dong sekarang. Dan abis itu ketika... Damn. I love Indonesia. Yes. Bisa dibeli di mana? Online. Ya, yang ini kerja sama Demal of Indonesia sama Tokidoki ya, kolaborasi. Anyway. Ya. Ya, silakan lanjutkan. I completely lost my train of thought. Oh my God. I'm sorry. No. No, so I really fell in love with Indonesia sebelum saya jatuh cinta sama Daniel. Jadi pindah ke Indonesia itu bukan untuk Daniel saja, tapi karena hati saya rindu sama Indonesia dan mau di sini. But of course itu life changing banget ya. Kalau dari
kuliah, sangat akademik, mungkin pikir mau karier di mana, mau kerja di mana, itu langsung menikah, punya anak. Bukan karena accident ya, tapi saya memang mau, oh ya, mungkin kita menikah, punya anak dulu, terus itu udah checklist, udah tick, dan pada waktu itu saya juga ngerasa Daniel udah Daniel udah ready dan udah stable untuk punya anak, udah stable untuk punya keluarga. Jadi saya juga nyaman punya anak dulu, bukan, how do you say? It wasn't an accident or it wasn't something that we didn't want. I really wanted it that way. Tapi walaupun saya mau, itu juga susah sekali karena I gave up career, I gave up freedom, I gave up spontaneity, I gave up time. Ya, tiba-tiba harus bertanggung jawab untuk satu keluarga dan bukan hanya untuk saya sendiri saja. Itu berat. Pasti semua orang yang jadi orang tua, mereka tahu itu berat sekali. Ya. Dan saya juga ada di sini, mama papa saya nggak ada di sini, jauh. Itu bukan tempat paling nyaman untuk saya nggak tahu lahir di mana, dokter apa, sistemnya gimana di sini. Ya, teman-teman saya juga nggak ada yang bisa kasih tips, karena saya yang pertama dari teman-teman saya yang punya anak. Karena waktu itu saya baru umur 26. Ya. Jadi maksudnya your circle-nya Viola itu nggak ada yang sudah menjadi seorang ibu juga gitu kan. Jadi you don't have anyone yang bisa ditanyain. Tapi yang lucu adalah ketika gue inget banget ya si Viola selalu ceritain ke gue gitu, kayak pas dulu ketika Mila anak kita yang pertama lahir ya, benar-benar pas lahir gitu ya, kayak gitu kan, lahir abis itu dikasih ke Viola, dia, ini ada bayi Cina kok. I gave birth to a Chinese baby. She is so yellow. No, merah banget gitu kan. But her eyes were like sipit banget ya, gak ada bule-bulenya. It's like, that's so funny. So awesome. Yeah. Like, imagine, aku bule, saya bule, dan yang keluar itu anak Asia. It's just crazy. Yeah. Oke, jadi akhirnya saat itu Viola sudah sampai di Indonesia. Viola mempunyai seorang suami. Viola adalah seorang ibu dari Mila gitu kan. Mila saat itu masih umur 1-2 tahun. Viola sendiri juga punya sebuah bisnis sama Rianti, namanya Ladies Who Bake, dan itu menggunakan resep dari omanya Viola ya, apa namanya, apple crumble, cherry crumble. Yeah. Cherry crumble, dan itu kayaknya wah enak banget, semua pada mesen dan lain-lain. Abis itu Viola juga jadi bukan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi seorang business owner juga di Ladies Who Bake. Kita juga saat itu tinggal di Kemang. Viola dan Daniel juga ada, kita udah ada rumah juga di situ, ada mobil juga. I think kayak semua udah set gitu kan. Perfect. Udah perfect gitu, udah sempurna semuanya. Umur 27 dan my life was like perfect, or our life was perfect. Dan semua impian yang saya punya dulu itu semua udah jadi kenyataan. Dan saya baru umur 27. Dan pada waktu itu saya merasa sekarang saya harus merasa bersyukur. Saya harus merasa bersyukur. Tapi pada waktu itu saya nggak bisa rasa apa-apa. Di dalam saya sendiri saya merasa empty, kosong. Saya merasa kosong sekali, kosong, nggak ada apa-apa yang bisa isi kekosongan itu. Dan saya pikir, kok saya sudah punya anak,
saya sudah punya suami yang luar biasa, Thank you. rumah yang cantik, kan, bagus dan keren dan besar, dan punya lemari dengan baju yang bagus dan apa aja, dan udah punya bisnis juga, kerja sama teman. Bukannya sekarang saya harus merasa bersyukur atau saya bisa merasa mensyukur, tapi nggak bisa sama sekali. Dan saya merasa sangat guilty. Jadi bersalah, bawaannya jadi bersalah. Saya merasa sangat bersalah karena tidak bisa merasa bersyukur. Bukannya ini tempat dalam hidup, waktu dalam hidup saya harus rasa bersyukur, tapi nggak bisa. Jadi saya pikir, mungkin harus yoga lebih banyak, harus beli baju lebih banyak, harus beli apa lebih banyak, atau baca buku lebih banyak, atau harus coba kerja yang baru, atau libur di Bali lagi sendirian mungkin tanpa anak dan suami, retreat or whatever. Yeah. Saya coba itu semua dan tidak ada satupun yang bisa mengisi kosong itu yang saya merasa di dalam. Apa aja yang saya masuk itu mungkin untuk sebentar saja bikin saya merasa bagus dan bahagia, tapi tiba-tiba gone, kosong lagi, merasa mati rasa aja, ya. Dan that's at that moment in time, ya. Kalau kita lagi libur, mungkin ya jalan-jalan ke Tokyo, jalan ke Melbourne, jalan kemana-mana, kita bisa banyak jalan ya pada waktu itu. Walaupun ada anak tapi masih kecil, jadi kita jalan kemana-mana, dan saya selalu kayak penonton dari hidup saya sendiri. Saya merasa saya nggak ada di dalam my body. Badan. Saya nggak berada dalam badan saya. Saya sedikit di luar, jadi penonton. Kalau kita lagi ketawa, main sama anak, makan apa aja, saya berasa di luar badan saya, dan I'm just watching my life. I'm just watching. Let me hold you there. Maksudnya sekarang ini gue pengen ngomong sama semua tetangga yang lagi nonton gitu ya. Apakah ini bukan kebetulan kalau misalnya lu lagi ngelihat ceritanya Viola seperti ini, karena mungkin saat ini lu lagi ngerasain ini juga gitu, dimana impian lo dari kecil, gue pengen banget nanti menikah, punya rumah, punya mobil, punya anak, punya kerjaan, punya bisnis, punya bla 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 bla, tapi akhirnya lu ngerasa kosong gitu. Yang apa yang Viola lagi rasain gitu. Dan again, ini mungkin saat yang paling tepat banget untuk nanya ke Viola, bagaimana cara mengisi kekosongan tersebut? What did you do? I didn't do anything. Saya nggak lakukan apa-apa. Tapi yang menarik itu, walaupun saya nggak tahu ngapain untuk isi saya sendiri, pada waktu itu pasti Tuhan sudah rencana Viola perlu apa. Dia tahu saya perlu apa untuk bikin saya penuh. Tapi pada waktu itu saya nggak tahu caranya gimana. Saya nggak pikir tentang Tuhan sama sekali. Karena saya dibesarkan seorang Kristen, di keluarga Kristen. Tapi waktu saya 16 tahun, saya keluar dari gereja karena saya merasa, saya nggak ngerasa Tuhan di sini. I don't feel anything in this church. Tuhan, kalau Tuhan itu ada dalam kepala saya, tapi dalam hati nggak ngerasa apa-apa. Jadi mungkin itu nggak penting ke gereja, saya pikir pada waktu itu. Nggak penting. Jadi saya tinggalkan gereja dan sebenarnya saya merasa baik aja. Dan selama 10 tahun saya nggak ke gereja lagi, mungkin saya masih percaya Tuhan, tapi nggak ada relationship, nggak ada ke gereja, nggak ada
ya nggak ada hubungan dengan Tuhan, Hmm. tapi dia masih ingat saya. Hmm. Jadi ya mungkin kita sudah menikah 1 tahun ya. Kita mulai ke gereja bersama. Bukannya karena saya mau, tapi Daniel satu hari pulang ke rumah bilang, yuk kita cari gereja yang dalam bahasa Inggris supaya kamu juga bisa ngerti. And I'm like, okay, why not? Kenapa kita nggak coba aja? So ada teman kerja Daniel yang kasih tahu bisa ke gereja ini, ada gereja itu, dan kita pergi coba. Dan Gereja bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris. Ya, dan saya masih ingat sekali waktu kita pertama kali ke gereja. Karena saya merasa nggak nyaman sama sekali. Kita ke sana dan orang-orang semuanya baik sekali. So super friendly. And I just thought, they're so fake. I don't want to talk to anyone. Saya nggak nyaman karena waktu saya kecil kan saya keluar dari gereja juga karena saya nggak suka sama orangnya. Saya pikir, itu orangnya semua hipokrit sekali. Munafik ya. Munafik sekali. Dan saya nggak mau seperti mereka. Jadi waktu kita ke The Collective, saya nggak percaya orangnya sebenarnya memang orang baik. Bisa sebaik itu gitu. Iya, bisa sebaik itu. Untuk saya itu fake ya. Karena nggak bisa menerima orangnya bisa baik. Terus waktu ada khotbah, saya masih ingat itu Pastor Alex yang nge-preach. Dan saya lupa tentang apa, tapi yang saya merasa itu mau nangis terus, mau nangis. Dan nggak tahu kenapa mau nangis. Tapi nggak mau nangis. Jadi nggak nyaman, mau pergi, mau pergi aja, nggak mau dengar lagi, nggak nyaman sekali. Jadi setelah pertama kali itu saya bilang sama Daniel, ya let's go somewhere else. Kita jangan nggak mau ke gereja ini. Jadi kita cari gereja yang lebih begitu emosional, orangnya nggak. Ya, I gave like that aura of don't talk to me. And waktu kita ke gereja yang lain, mereka memang respect. Saya nggak mau bicara sama siapa-siapa, saya mau masuk, saya mau keluar. Kita duduk di kursi paling belakang. Iya, kalau kita nggak suka sama khotbah, kita pulang. Berdiri pergi. Iya. And waktu itu yang di gereja itu, saya nggak terlalu bikin saya emosional. Selain kalau lagi ada waktu worship, kalau di gereja Kristen kan ada waktu untuk menyanyi dan praise God. Dan itu saya nggak bisa sama sekali. Karena kalau saya mau menyanyi, ada sesuatu dalam tenggorokan saya yang dan saya mau nangis lagi kan. Dan saya seorang yang nggak pernah nangis. Saya kuat, nggak nangis, very controlled, composed. Waktu nikah aja aku yang nangis buat kamu. I cry a little bit. Yeah, just a little bit, not as big as me. Yeah. Jadi saya nggak nangis. Saya nggak ikut. Saya nggak ikut menyanyi aja. 1 tahun kita ke gereja itu, saya nggak pernah ikut menyanyi karena nggak mau nangis. Dan satu hari saya pikir, kenapa saya nggak mau nangis di depan orang lain? Who cares? I don't care what they think. Yeah. I don't care about these people. I'll just bring tissue. You know? Jadi saya bawa tisu. Dan satu hari saya bawa tisu. Saya ikut nyanyi. Nangis like. Dan saya nggak tahu kenapa nangis. Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa apa. Saya nangis aja dan nggak tahu itu airnya dari mana. Kenapa saya harus nangis? Dan setelah itu tiap minggu kita ke gereja selalu nangis. Tiap kali nyanyi nangis. So it was very strange.
Dan yang menarik dan yang saya nggak bisa tahu, rasa yang kosong yang saya merasa sebelumnya itu sedikit demi sedikit terisi. Dan walaupun nggak ada logik ya, untuk orang yang logik seperti saya, orang Jerman kan semuanya harus logik, itu nggak masuk akal. Kenapa saya bisa diisi ya? Dengan nangis aja, dengan worship God ya, saya menyanyi ke Tuhan kan. All these songs, they're full of I love you God, God is awesome, God you're my savior. And I mean there's so many beautiful things we say to God. And it's actually like in those moments, it's like we're letting God in. In these moments, it was like I was opening my heart that was so closed, it was so thick, so hard, so empty, kosong sekali. Dan saya buka hati saya waktu saya nyanyi dan Tuhan bisa masuk. Tuhan baru bisa masuk. Dia bisa masuk, bisa isi. Isi dengan apa? Isi hati saya dengan Tuhan sendiri. Dengan cintanya Tuhan. Dengan cintanya Tuhan dan Tuhan sendiri. Dia yang datang dan tinggal di tempat kosong itu. As if this space was always made for God to live in. Nggak pernah ada, mungkin ya itu tempat kosong itu di dalam hati, itu memang diciptakan untuk Tuhan tinggal di dalam. Jadi apa aja yang saya coba sebelumnya, punya rumah, punya suami, punya anak, punya baju bagus, mobil, itu saya coba masuk, tapi nggak bisa penuh. Karena tempat itu memang hanya bisa dipenuhkan oleh Tuhan. Dan ya tiap kali saya nyanyi waktu itu, tiap kali terisi lagi sampai penuh. Dan sejak itu saya tidak pernah lagi merasa kosong di dalam hati. Gak pernah lagi. Ya. Yeah, that's so powerful, sayang. That's so good. Now, Viola tadi mention about purpose dan calling. You said, purpose itu adalah tujuan hidup ya, sama calling. Dan malahan sepertinya Tuhan itu menaruh Viola di Indonesia untuk sebuah tujuan. Kayak gitu, makanya ditinggalkanlah Jerman gitu. Dan benar-benar keluarga, Viola sendiri juga mempunyai 2 orang kakak ya, Marco sama Angela. Dan abis itu juga orang tua di Jerman. Tapi Viola sendirian, seorang diri itu hidup di Indonesia gitu. Karena sebuah tujuan hidup dan sebuah calling yang mungkin ditaruh sama Tuhan. Bagaimana cara mendapatkan si tujuan hidup itu? Good question. Saya lama nggak tahu kenapa saya di Indonesia. Kenapa menikah sama Daniel? Kenapa saya di sini? Buat apa saya hidup di dunia ini? Buat apa saya hidup di Indonesia, di Jakarta? Kenapa saya nggak, dan kenapa saya jatuh cinta sama Indonesia? Itu yang saya nggak ngerti kenapa. Kan tinggal di Jerman nyaman sekali. Tempatnya bagus, sistemnya bagus. I love Germany too. Kan semua teman saya di sana. Dan keluarga saya masih di sana. Kenapa saya harus jatuh cinta dengan negara yang segitu jauh dan segitu beda? Ya lama sekali saya nggak ngerti. Tapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin saya lihat saya diciptakan gimana. Saya ada talenta apa, saya menarik dengan apa. Tuhan what breaks my heart ya. Apa yang bikin hati saya
Pedih, sakit, sedih. Ya. sedih. Hmm. Dan ya setelah saya hanya coba isi kekosongan saya sendiri dan saya muter-muter dengan muter-muter around myself ya. Hmm. Setelah saya sudah diisi dan saya sudah nggak perlu fokus sama saya sendiri saja, saya bisa lihat keluar, saya bisa lihat orang lain, saya bisa menarik dengan hal yang lain yang bukan hanya tentang saya dan apa yang bikin saya lebih besar atau lebih, like that fills my life. I can look out now, I can see other things. Dan semakin sehat di dalam, itu semakin saya tahu saya diciptakan untuk apa. Dan saya juga lihat I feel like I was made for this. Like I will say first what's on my heart and then I can say why I think Oke. Oke. yeah. Tadi Viola bilang bahwa hati sedih akan sesuatu gitu ya. Dan ternyata hati sedih atau what breaks people's heart itu beda-beda. Misalnya nih yang lagi nonton gitu ya. Ketika kalian lagi ngeliat orang tua sendirian, tanpa anak, dia kayaknya terlihat sepi, terlihat kasihan gitu ya. Itu mendadak bisa nangis aja gitu. Nah itu hatinya lagi sedih untuk orang-orang tua. Dan mungkin ada yang hatinya sedih untuk anak-anak kecil. Mungkin ada yang hatinya sedih untuk janda-janda tua misalnya seperti itu. Atau ada yang hatinya sedih untuk orang-orang yang hidupnya belum sesuai dengan standar kehidupan gitu. Atau ada yang sedih dengan wanita-wanita yang di-abuse kayak gitu. Atau ada juga yang sedih dengan binatang, anjing-anjing di jalanan, kucing-kucing di jalanan. Jadi banyak banget sebenarnya. Atau waste in the ocean. Atau tiba-tiba sampah banyak banget dan tiba-tiba hati lu ngerasa sedih banget nih. Atau marah kadang-kadang gitu ya. Ini kenapa gak ada yang ngelakuin apa-apa soal ini gitu. Atau jadi hati yang sedih itu memang beda-beda buat semua orang gitu ya. Tapi itulah yang membuat dunia kita ini luar biasa. Karena selalu ada orang yang bisa menjadi solusi buat hal tersebut gitu. Dan kadang-kadang ketika hati kita itu marah, kita ngerasa sedih, ini kenapa gak ada yang ngurusin? Mungkin Tuhan lagi menunggu kita untuk ngelakuin sesuatu buat hal tersebut gitu. Ya, mungkin. Ya kan? Nah jadi untuk Viola, hati Viola sedih di bagian apa? What breaks your heart? Well, I just noticed saya punya banyak teman Indonesia kan, Chinese Indonesian, dan pada satu hari saya lihat ada sebuah pola masalah yang mereka punya dalam hidup dan dalam keluarga. Dan saya bisa lihat itu karena saya setengah di dalam, setengah di luar. Saya menikah sama orang Indonesia, saya punya teman banyak sekali yang orang Indonesia, tapi saya juga dari luar dan saya tidak punya masalah yang sama. Jadi pola itu tidak ada dalam hidup saya, tapi saya bisa lihat dalam semua hidup teman saya, hampir semua ada masalah yang sama, yang sangat special untuk yang khusus Asia, yang khusus Indonesia. Saya nggak pernah lihat di orang lain. Kenapa pola itu terulang dalam semua keluarga. Dalam semua generasi? Dalam semua generasi, dalam semua keluarga, dalam hidup semua teman saya. Semua teman punya masalah yang sama, tapi mereka mungkin menormalkan banget dan tidak sadar itu masalah yang mungkin untuk di Indonesia aja atau di Asia aja. Dan saya merasa sering heartbroken, hati saya sering sedih dan saya hampir jadi marah
dengar cerita-cerita teman saya. Dan saya pikir, kenapa harus begitu ya? Dan ya kan background saya itu kuliah budaya Indonesia. Dan dan budaya in general. Dan saya juga dibesarkan dari keluarga yang campur. Papa saya orang Itali, mama saya Jerman. Itu beda jauh. Kayak orang Batak sama Orang I don't know. Ya. Iya, beda sekali. Jadi di keluarga saya ada dua budaya. Dan saya bisa lihat ada masalah apa kalau ada dua budaya. Dan kalau di Jerman kan banyak orang imigran, dan di sekolah saya juga banyak orang imigran. Jadi saya berteman sama orang Turki, sama orang Albania, saya orang Italia. Ya, anyway, like I just berteman sama banyak orang yang beda-beda, yang budayanya beda-beda. Jadi dari awal, dari waktu kecil, mungkin saya tidak sadar, tapi saya sudah terekspos dengan beda-beda budaya. Dan nanti saya kuliah budaya. Jadi waktu saya menikah dan punya anak, saya pikir, buat apa saya kuliah? Apa gunanya? Kan saya jadi ibu aja. Dan saya merasa, mungkin Tuhan mau saya ke Indonesia aja, you know? I thought there was no point in me studying business and budaya. Tapi lama-lama saya bisa mengerti pola dalam budaya di sini. Saya lihat pola, saya bisa mengerti, saya lihat dari dalam dan dari luar, dari perspektif-perspektif yang berbeda. Dan saya bisa lihat itu ya tidak harus seperti itu. Walaupun masalah itu ada di dalam semua keluarga, itu tidak perlu harus di semua keluarga. Oke, jadi pada akhirnya hatinya Viola itu broken, atau your heart breaks for what? Or for who? You know, there was one day where I found myself in a car praying for a friend. I was like praying to God. I'm like, God, I'm so sad for her. I'm so sad of what she's allowing to happen to her. I'm so sad for the choices she was making, even though there would be better choices. And my heart broke for her because she couldn't see there were other options. And my heart broke, and I was praying to God. I was like, God, please give her insight, change her, like let her see. And I was praying, and I was actually crying because I was so sad for her. And in that moment, I felt like God was telling me, grow my girls into women. Grow my girls into women. And I heard it over and over in my heart. It was like this mantra almost, like it kept repeating. And I felt like it was God putting it on my heart. Viola, yes, it also breaks my heart. You know, it breaks God's heart. And that's why I want you to help me grow my girls into women. And why did he say grow my girls into women? Because I had noticed one thing. That was one of the first things I noticed when I came to Indonesia. And it was women my age. You know, I was like 21 when I came the first time, or 22. And I realized women my age were not behaving like adults. They were acting like girls. They were still making decisions like they were children because their parents would still treat them like children. They weren't grown up to be mature. They were grown up. They were raised to always stay with a family, to make sure they would never go far, to make sure the daughter always stays close by and would do what the parents say. And so I would meet women that are grown women, and they would actually still ask their parents for permission to do things that they were supposed to do, or they would still they would not leave and do what their heart would want them to, because their parents made sure they stay so close and they stay so small. And I had the feeling that women here
are being told that they're small, that they cannot go far, that the world is a dangerous place, and it's better to stay close at home and listen to mommy and daddy what to do so she stays safe. And I felt like it was like, imagine this. Imagine you're supposed to be a tree. And you're like, you have a little seed, let's say it's a, whatever, pohon kapuk, And Ada benihnya di sini. yeah, and you have that seed and you put it in soil and then it's supposed to grow into a tree, right? Into a big tree because it has the potential in that little seed to grow into a big tree and bring beautiful fruit. But instead, the seed is being put into a little pot where the roots cannot go far and it will always stay small because it's just being kept in a little pot. So the tree will still grow into a tree, but it will always stay miniature. Even though the seed had the potential to grow into a huge tree, the tree still stays small. It's like women here very often are being raised to stay small and confined in their little pot because the family is scared. They might go away. Who's going to take care of me when I'm old? It's what will other people think? What will they say? My daughter is going where? Is doing what? That's not what we do. Let's keep her small and close. And my heart was broken for that. When I saw it, I was like, it's so sad. It's so sad when you're made for great things in this world. And if the world is a beautiful place with wonderful people in it, and the world is not a dangerous place. There's so many kind people in this world. And I traveled around the world after I was like 19 because I could. And my parents let me fly and they let me explore and they knew it was good for me and they knew God was watching over me. And how come that I'm a 21-year-old or like a 20-year-old girl from Germany, I'm allowed to live a big life and the women in Indonesia, they're not allowed the same thing. They're being kept small. And that broke my heart. Wow. Yeah. Grow my girls into women. Besarkan anak-anak gadis saya untuk menjadi seorang wanita, gitu kan. Kita sendiri juga sempat ngobrol gitu. Ada salah satu teman kita, dia sebenarnya udah tinggal di UK, udah di London, dia udah punya suami, dia udah punya anak gitu ya. Umurnya mungkin 35 sekian, 37 sekian. Orang Indonesia. Orang Indonesia, Chinese Indonesian. Dan abis itu kebetulan dia lagi sama anaknya datang ke Indonesia, mau liburan gitu kan. Liburannya lumayan lama ya itu ya, saat itu sebulan gitu. Dan abis itu tiba-tiba dia diajak sama temen-temennya nih, kita naik gunung yuk, bakal seru nih, ini hits banget nih, kita trail gitu kan, kita naik gunung gitu. Oke, wah seru. Nanti gue coba titipin anak gue ke orang tua gue aja gitu kan. Ya udah, dia datanglah ke si orang tuanya ini, si orang tua perempuan ini gitu kan, minta izin untuk anaknya dititipin. Orang tuanya bilang, kamu kan cewek, masa berani sendirian ke gunung sama teman-teman, bahaya loh. Enggak, mama gak kasih. You know what I mean? Like, dan gak tau ya, Viola, sebelum aku ketemu Viola, I think itu normal. Yeah. It's okay. Yeah, and then dia... Kan emang orang tua sayang sama anaknya. Yeah, but what's more shocking to me is that she was actually okay. She said, well, my parents don't allow it. Iya, karena mama saya gak ngasih, akhirnya saya gak naik gunung sama teman-teman saya. I'm like, what? You're a grown woman. Udah punya anak. You have children. When you're in London, you live your own life. You don't ask your parents' permission. So now that you're here in Indonesia, when they say you cannot go up a mountain, you don't do it. It's like, what? Why would you be okay that your parents don't permit you something? I mean, it's even worse that you allow it, that you let someone else tell you what to do at that age. And it's heartbreaking because she thinks, all my cousins, my friends, their families are the same. The parents tell them what to do and they follow. So
ya kan kita di Indonesia begitulah budayanya, ya. So I just submit to it. This is the way it is, so I'm not gonna fight. And I don't understand that. I mean, I understand that you're part of a big culture and you're part of the family and you depend on your family, maybe emotionally, maybe financially. But that's the heartbreaking thing. Like, I feel like women and men here are being made so dependent by their families that they actually would do whatever the family says because they feel like they're going to lose everything. They're going to be abandoned if they would ever put their foot down and say no to the parents, or they would be, how do you say? The inheritance would be taken from them. What is it? Warisan. Yeah, the warisan would be taken from them, or they'll be cut off financially. And there was another thing that I felt like I saw, especially women in Indonesia, but also men. I think I saw this picture of an eagle. And the eagle is in a cage, a beautiful golden cage. Everything you can imagine is in that cage. There is like beautiful things, like luxury items. Makanannya juga beef. Oh man, and the eagle is being given food every day. And it just picks it from the ground and it's being given food every day. And it actually thinks it's a chicken. The eagle behaves like a chicken. It's just like it takes what it's being served and it thinks, wow, I'm having such a great life. Look at my cage. Wow, like this is it. It cannot get any better than this. All the while, the door is actually open of that cage. And the eagle could actually go out of the cage and open its wings and fly up and realize, wow, I have eagle vision. Wow, I can hunt my own food. Wow, it's so much better out here. Wow, like look what I can see. The world is so big. If the eagle would ever do that, then they would know their golden cage was worthless. But I feel like that's what breaks my heart. I feel like a lot of Indonesian women and men, they're being kept in their cultural golden cage with the door wide open, thinking they hit the jackpot. They think this is life. This is it. This is what I'm supposed to do. It doesn't get any better than this. And then they strive to make their cage more beautiful instead of leaving the cage. And that breaks my heart. It just doesn't have to be that way. Karena cultural ya. I think emang bener. Maksudnya it's the culture. What is the, kadang-kadang tuh there is a thin line. Unloving your parents atau disrespecting your parents. Yeah. By saying ketika kita bilang, misalnya contoh ya, kita balik lagi ke si perempuan tadi yang mau ke mendaki gunung, tapi at the same time dia bilang, well, saya seorang wanita dewasa, saya sudah mempunyai anak, saya sudah ini dan saya bisa independen, mandiri, berpikir sendiri. Kalau misalnya sampai itu kenapa-napa, itu adalah salah saya. Jangan khawatir, saya bisa ngurus diri saya sendiri. Yeah. Do you think orang-orang di sekitarnya itu bakal bilang, wow, that was very disrespectful kepada orang tuanya. Itu gak menghormati orang tua loh. Itu dosa loh. Itu kan Tuhan bilang, kan di Injil bilang, di Quran bilang untuk menghormati orang tua kamu gitu. Yeah. Tapi dengan melakukan hal tersebut, apakah itu tidak menghormati? Apakah itu unloving, tidak mencintai? Yeah. I think there's quite a big difference between hormat, between honoring your parents and submitting to your parents. Wait. Honoring, yeah. Yeah. Oke. Ada perbedaan yang sangat signifikan menghormati orang tua dan menurut orang tua, menuruti kemauan orang tua, gitu ya? Yes. Okay. I understand I'm not from an Asian background. It's easy to say those things, right? I mean, I didn't have to grow up in a family like that. I didn't have to live under those kind of pressures.
But honestly, I can see it every day in the life of my friends and my family. I can see it all the time. And so, no, I know how hard it is. I can see it. I can really see it. I can see the decisions my friends make. And I see my friends who take other decisions. And it's not always that, it always goes the same way. But I would also say and I would also say it's beautiful. Like the Asian culture is very collective driven. It's very family driven. You exist in relationship to other people, and that's true. Nobody nobody exists just on their own. I'm nobody if I'm not your wife, my mom's child, the mother of my children. Of course, I do exist in relationship to other people, but at the same time, I'm also a person for myself, right? So, and I feel like in my Western culture, the focus is too much on the individual. And I feel in the Asian culture, sometimes the focus is too much on the relationship, too much on the family. And so I wouldn't say that my background is better and the Asian background is like bad. No, not at all. But I do think that there must be something healthier than both of them. And there must be something healthier than than what I've seen here. And so there must be something healthier than living your life small, There must be something better. And it doesn't have to be that way. You actually have choices. You have options. Maybe you have to look out and see them and grow up and actually risk saying no to your parents sometimes, or actually realizing, no, I'm a grown person, I'm an adult. I can make decisions on my own, and I can make mistakes on my own. I can make good decisions, bad decisions, and it's okay. And honoring parents is a different thing than obeying and just submitting to your parents. I would say I'm honoring my parents very much. I admire my parents. I speak very well of my parents. If they give me advice, I will take it. I will not, scoff it. I will take the advice, but in the end, I still have to make my own decisions. And I understand that the parents will feel offended because they never had the choice. They never could make decisions on their own. They always had to ask their own parents. They always had someone above them controlling them. And they think it's their right to control their children. But that's not true. That's not true. You have to live your life. Your parents have to live theirs. And your children have to live their life too. We don't want to repeat the same pattern over and over. A good example, I think, for seeing the dysfunctions very clearly is when two people get married here. It's not just two people getting married, it's two families getting married. And honestly, that's okay. That's okay. When you marry a person, you marry the whole package. You marry the family. And it's fine. It's actually something very beautiful and powerful. And that can be a very good thing. But if there's family dysfunctions, and if there's family dysfunctions that are maybe even so mainstream, you don't even know it's a dysfunction, then it can actually ruin the joy of your marriage. It can ruin your marriage. And I don't think that should be ever happening. But I see it over and over and over happening again. Ya, karena mungkin 3 alasan terbesar pasangan suami istri itu bercerai. Yang pertama karena uang. Yang kedua mungkin karena orang ketiga, selingkuh dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah karena orang tua terlalu turut ikut campur dalam pernikahan anaknya. Yeah. Dan I think you're absolutely right. Dimana mungkin di generasi kita sebelumnya mereka memang diperlakukan seperti itu dan orang tua itu absolut. Iya. Nggak boleh ngelawan, udah gitu absolut. Jadi memang bukan hanya kita harus menghormati orang tua, tapi kita benar-benar harus nurut sepenuhnya, nurut dengan buta ke orang tua gitu. Tapi yang terjadi adalah kita untuk generasi berikutnya
akan memperlakukan anak kita seperti itu. Iya. Dan makanya generasi-generasi selanjutnya pun juga, padahal seharusnya emang bener sih, kita sekarang ini udah bukan lagi hidup di dunianya Malin Kundang. Sorry, ini dongeng di Indonesia tentang Malin Kundang yang anaknya durhaka dan lain-lain gitu. Tapi maksudnya kita masih bisa menghormati orang tua kita, walaupun kita tidak perlu nurut 100%. Kayak gitu sih. I think mungkin kata-kata bagusnya ini kata-kata, ada yang namanya, kalau misalnya tadi Viola bilang, satu ekstrim adalah independence, mandiri, which is yang apa yang dilakukan di Jerman gitu. Mandiri banget. Satu lagi dependent. Sangat sangat ketergantungan banget akan komunitas dan lain-lain. Tapi mungkin ada jalan tengahnya, yaitu interdependence. Dimana yes, kita bergantung, tapi kadang-kadang kita sendiri juga bisa memperlihatkan kemandirian kita. Dan disitulah ada sebuah flow yang mungkin menjadi sehat. Karena kalau terlalu satu ekstrim, terlalu independen, itu bisa sangat toksik. Iya. Terlalu dependent bisa sangat toksik juga. Nah, bagaimana kita menemukan interdependence ini gitu di dalam hubungan antara keluarga kayak gitu. So sekarang kita ngomongin soal keluarga. Ini lucu banget sih yang karena Viola mendadak ngomongin soal ini gitu. And ini gue sama sekali nggak rencana untuk ngomongin hal ini, tapi ya jadinya pengen ngomong juga tentang hal ini. Actually gue baru aja ketemu sama temen, dan temen gue ini mau menikah dengan orang Belanda gitu. Jadi pas tadi gue tanya, kapan ke Belanda? Oh ya, April nih bakal ke Belanda nih. Wah, exciting banget kayak gitu segala. By the way, ini pernikahan keduanya dia gitu kan. Dan ketika dia bilang kayak ke Belanda, oh wah, sampai ketemu lagi, kapan ya? Kita nggak tahu kapan. Oh enggak kok, aku bakal balik lagi nanti akhir April. Dan gue langsung bingung, loh, bukannya katanya mau for good, karena ini kan udah calon suami kan, jadi udah bakal nikah di Belanda, ya udah gitu, udah nggak akan balik-balik lagi. Oh enggak, orang tua saya nggak ngizinin gitu. Oh ya ampun, soalnya kemarin orang tua pun juga sampai drama, bener-bener nggak nggak ngizinin untuk saya tinggal di Belanda lagi gitu, maksudnya untuk tinggal di Belanda gitu. Padahal ya kak ya, dia bilang kayak gitu kan. Di pernikahan pertama saya itu dia married sama orang Jerman, dan ketika dia mau ke Jerman pindah sama si suaminya ini, orang tuanya nggak ngasih juga, sehingga akhirnya muncullah masalah sini situ. Mereka udah punya anak tapi akhirnya mereka cerai, dan itu karena orang tuanya pun gak ngizinin si anaknya ini tinggal di Jerman. Langsung dong gue bilang sama dia, gue bilang kayak, wah sorry banget nih ya gue harus ngomong seperti ini, tapi lu tahu kalau pernikahan pertama lu itu gagal karena ikut campur orang tua yang kelebihan gitu. Jangan sampai lu melakukan kesalahan yang sama. Gue bilang gitu sama dia. Dan dia langsung kayak ngerinding, abis itu sambil cerita sambil nangis juga. Dia bilang kayak, iya sih gue juga gak ngerti ya, kayak gue takut ngerasa bersalah. Gue takut menjadi anak durhaka. Sebenarnya kan untuk menjadi seorang anak yang baik, itu harusnya kita benar-benar nurut banget sama orang tua gitu. Tapi emang sebenarnya gue pengen banget sih hidup bebas gitu ya. Dengan suami, mempunyai rumah tangga yang baik dan utuh gitu. Tapi ya jadi saya takut untuk durhaka gitu sama orang tua saya. Dia bilang kayak gitu. Soalnya orang tua sendiri juga bilang, nanti kalau misalnya kita udah tua, siapa yang ngurusin? Harus ada kamu dong di sini. Nanti kalau misalnya kita udah nggak bisa apa-apa, kamu dong yang ngurusin kita. Masa kamu nggak tahu terima kasih banget sih? Kan kita udah ngebesarin kamu dan lain-lain gitu kan. Jadi orang tuanya sendiri tuh taruh rasa bersalah ke dia gitu. Dan akhirnya tadi saya bilang sih ke teman saya bilang kayak, you know what?
rasa bersalah yang kamu punya itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah taruh rasa bersalah. Tuhan itu cinta. Harusnya yang kamu rasakan adalah cinta. Kalau misalnya kamu emang pengen menunjukkan cinta, ya tunjukkan cinta ke orang tua kamu sepenuhnya. Bukan tunjukin cinta ke orang tua kamu karena keharusan, karena kewajiban, karena takut rasa bersalah, karena takut jadi anak durhaka. Tapi tunjukin benar-benar kamu akan jauh menjadi orang yang lebih penuh dengan cinta. Kalau misalnya kamu bisa memilih untuk mencintain orang tua kamu, mungkin dari Belanda. Iya. Iya kan? Yeah, exactly. But I feel like it's so normal that parents control their children here and don't give them the choice for loving them. It's always been control. They've been controlled by their parents. They've been guilt-tripped by their parents. Therefore, the only way they know how to do life is to guilt-trip their children, control their children. And it's like a cycle, you know? You might think like, oh, it's easy to say for me, you're like a Bule, your parents, they probably have like social security in Germany. Yes, they do. And I'm really far away. But I love my parents so much, no matter where I am in the world. If there would be something with my parents, I'd be there. I'd help. I might help from far away. I might, whatever, like, because I love them. Like, I just love them. But they never had to control me to make me love them. They gave me so much freedom that all I can do is just love them so much for giving me that much freedom, for trusting me so much, They have put all these things inside of me that I'm able to love them because they were really good parents. They're wonderful people. Why would I ever leave them in their old age? I couldn't do that. So I feel like there's a choice, right? Do we want to keep the cycle of control happening and the cycle of guilt tripping, or can we put a stop to that? Can we be the first generation to say, I'm going to do it different with my children. My parents might still try to step on me and try to tell me what to do, but I'm going to do it different with my children. If at least I cannot say to my parents, I'm going to at least be different with my children. But even better it would be to say, I'm going to put boundaries, how far my parents can go and how far I let them in to my life, and I can still love them. But of course, it's hard to learn that if we've never grown up with that, if we've never seen anyone do that, if we have no example in our life of where this could happen in a healthy way, right? It's something we have to risk and to learn and to learn how to be loving and saying no. And is that possible? Yes, it is. Of course. I can see it in you. I'm so grateful to marrying you, because even though you grow up in this culture, for some reason, you're not really the typical son that will let his parents decide everything for him. And I've always admired you for that. Actually, sebenarnya itu because I have not a typical father. Kayak, my dad kan, papa saya itu benar-benar orang yang sangat forward thinking banget dan nggak seperti ayah kebanyakan, right? Yeah. He's amazing. Jadi sekarang kita tahu gitu ya, kayak Viola itu hatinya sedih untuk siapa dan untuk apa, dan kayak purpose hidup yang ditaruh oleh Tuhan di hati Viola itu untuk apa. Nah, ini agak tricky sih, karena Viola sendiri adalah orang tua dari dua anak, Mila sama Noam. How do you parent them? Jadi sekarang ini tadi kita udah ngomong cukup banyak soal orang tua yang menaruh rasa bersalah misalnya ke anak-anaknya, atau mungkin kita mengharapkan suatu saat anak-anak kita menjadi tulang punggung buat kita juga, misalnya seperti itu. Tapi gimana nih sekarang? How for yourself gitu ya? What parenting style do you have untuk Mila sama Noam gitu, for our kids? I think my parents were great parents. Okay. And I learned a lot from them.
They might not have had the best marriage because they were not really good spouses in some ways, but they were always fantastic parents. And my parents, I mean, I learned so much from them because, of course, I saw them parent me, right? They've raised me up a certain way, and I never knew how special it was and how good it was until I heard stories from my friends, how their parents were treating them or how their parents were raising them. And it might have been much later, like a few years ago, my best friend opened up about how her mom had raised her and how dysfunctional it was. And I never knew that because she didn't tell me. She didn't know. She didn't know it was not the right way, because we need to grow up and mature and look back and see it in order to either appreciate it or to know it was not right? And then we can start our healing and maturing and so on. And I think the moment we get parents, we also either appreciate or we see something was wrong. So when we had our first one, Mila, I was overflown with gratitude for my parents. I was overflown with gratitude, especially for my mom. I remember first Mother's Day after Mila was born, I was like writing a letter to my mother, crying my eyes out because I was so grateful for the sacrifices that she had made for me. I mean, after months of being a new mother, I knew how hard it was. But anyway, how do I know that my parents were raising me in a special way? Is that they instilled so many values into me. They raised me up with character. They raised me up giving me skills, giving me values, giving me a structure, giving me like life skills, and emotional skills in order to be able to actually go out into the world and make good decisions. And they gave me an immense amount of trust. My parents really trusted me. And I never really noticed that until they actually were saying it. We interviewed them last year, remember? We actually interviewed them and you interviewed them. And you asked them how they felt about, me going into Indonesia and all these things and moving into another country. And I remember my dad saying how intentional they were with their parenting and how much trust they put into my decision-making. And they said, we always trusted that Viola would make good decisions. So we trusted her decision to go to Indonesia and marry an Indonesian. And in that moment, it became so clear. I was like, wow, my parents always trusted me to make good decisions. Ooh. Who can say that about their parents? Usually parents just trust themselves making good decisions for their child and then telling their child what to do. But no, my parents had put so much good things into me that it became a point where they knew our daughter is a very capable and trustworthy person. She can make good decisions for her life. And I mean, I was like really proud when I heard it, but yeah, they really did that. They really treated me that way. And you know what? I never broke that trust. I didn't even know they trusted me that much, but I never broke that trust because it was given so freely. I never had the intention to break any trust, right? I never had to. And when you're being so loved and so trusted, it's like you automatically love your parents. You automatically make good decisions because you've been raised well. You've learned values. You haven't been controlled. I have not been controlled by my parents. They couldn't control me, actually. I mean, but they also didn't try overly. And they knew I was doing good decisions. And I really think that's how I want to bring up my kids. I want to raise our kids, and I hope we can do that really well together, by raising them into little capable human beings that know that they're loved, they're trusted, that are allowed to make mistakes, and we allow them to try again. And we just fill them up in those young years where we can still control them, right? Of course, we need to control our kids when they're smaller, in their young years, like until they're like, what, 9, 10? That's when we can actually control them, right? Or almost like until that age, I would say. And then comes the years where we coach them. We just, like we let them out into life, like they go to school, and whenever they come home,
they reflect with us what happened in school or what happened with friends. And then we coach them. We tell them how they could maybe react, how they could maybe, make peace with their friend, or how they could maybe stand up for themselves, or how they could, we coach them in life. And then there comes a point where they will be going out of the house and will not always be there to coach them. But every time they pick up the phone and they want to ask for advice, or they come over and they ask for advice, we give them advice, but we don't ask them to follow it. We ask them to take the advice and learn from it. Right. But we trust them that they will make good decisions for their life, because we've already coached them. We've been with them along the way. We've put values in them. We introduced them to God, and we've made the right fundament for them to build their own life on it. And I really hope we can do that with our kids. And I think that's very beautiful. And I'm not scared that they will not come back and not love us and take care of us, because I hope if we parent them that way, that they will always feel loved by us, and they will always hopefully love coming home and loving us back and just hanging out with us, because we like each other, literally, we don't dread being controlled by each other, but we actually genuinely like each other. Jadi untuk nambahin Viola, gue selalu ngerasa, dulu kita pernah denger nih this kalimat ini gitu ya. Parenting is the art of letting go. Suatu saat kita akan melepaskan anak-anak kita gitu. Jadi karena kita tahu kenyataan tersebut bahwa suatu hari kita akan melepaskan anak-anak kita sebisa mungkin gue sama Viola masukin, menyuntikkan yang namanya nilai-nilai positif, ajaran Tuhan, semuanya sebisa mungkin, kerinduan dia terhadap Tuhan, kerinduan dia terhadap kita. And good examples, like being a good example for them, Betul, contoh-contoh yang baik. Nah, kita sendiri akhirnya sebagai orang tua, kita mempunyai mungkin, ini gara-gara kita dengerin sebuah khotbah ya dari Andy Stanley gitu. Dia bilang kayak gini, our win atau kemenangan kita adalah ketika suatu saat anak-anak kita sudah dewasa dan mereka udah kemana-mana gitu ya, mereka udah kerja, mereka udah ini. Tapi mereka setiap minggu kangen banget sama orang tuanya dan mereka pengen balik karena mereka mau, bukan karena disuruh atau kewajiban atau karena rasa bersalah. Mereka pengen datang balik lagi nongkrong sama kita, bawa anak-anaknya mereka, bawa istrinya mereka atau suami mereka untuk hangout sama kita. Karena mereka seneng aja hangout sama kita gitu. Mereka rindu aja. Kita setiap hari Sabtu kita ada Pancake Saturday. Dan yang misalnya kita lagi gak ada di rumah, mereka malah nanya gitu ya, ini kok kita gak ada Pancake Saturday? Ada beberapa ritual-ritual yang kita biasakan mulai dari sekarang supaya mereka bisa mempunyai rasa kerinduan tersebut gitu. Aduh, misalnya nih mereka udah dewasa gitu ya. Mungkin Noam ngomong sama Mila, kangen ya Pancake Saturday. Yuk balik yuk ke rumah bokap nyokap misalnya kayak gitu. Ya gak sih? Walaupun mereka udah punya keluarga, walaupun mereka sudah dewasa gitu ya. Atau mereka kerja, mereka dengan kesibukannya masing-masing. Tapi mereka kangen sama yang namanya Pancake Saturday. That's right. Yeah, that's right. Atau Simple Saturday. Wah itu another story sih. Nanti ya bisa gue ceritain. But anyway Viola, thank you so much. I think ini sih kalau misalnya gue sama Viola sih udah pasti ya. Ini cuman sekelibat banget aja. Dan gue benar-benar dari tadi susah banget untuk fokusnya sama Viola aja gitu. Karena I really wanna show like everyone about your heart gitu, your heart for hatinya Viola untuk Indonesia, hatinya Viola untuk semua penonton dan hatinya Viola untuk gue sendiri gitu. Karena emang berbeda sih kayak sekarang ini gue interview Viola pun juga ini menarik banget. This is so interesting right, for both of us. It's really weird, Tapi dengan hatinya Viola tadi itu untuk Indonesia yang kita udah tahu gitu ya, untuk membesarkan
perempuan-perempuan Indonesia atau memecurkan ya, mendewasakan perempuan Indonesia dari gadis untuk menjadi seorang wanita Indonesia, gimana nih cara supaya mungkin mereka bisa lebih banyak ngedengerin Viola lagi gitu? So I have a YouTube channel together with two of my friends, and it's called The Powder Room, The Powder Room Talk, actually. And yeah, I love what we were doing there, and I think a lot of what I'm sharing is also from my heart. And if you want to watch more of what's on my heart, you can watch that. And also, I'm gonna release a new podcast, just Audible. And it's called From the Mind and the Heart. And I just share what's on my mind and my heart. And that will be released soon. And yeah, on all the podcast platforms. Ya, atau di Instagram kali ya. Bisa Yeah, cek you can di follow my Instagram Lolagin. at Lolagin. Lolagin. Enggak sih, Lolagin aja gitu. No, just Lolagin. Ya, tiap pagi tuh gue bangun-bangun tuh Lolagin. Instagramnya dia. Okay. Yeah. No. Yeah. At Lolagin, and you can just follow that, and you will see everything that I'm gonna release. And yeah, I hope it's gonna enrich your life. And terima kasih sudah ikut Daniel Tetangga Kamu. Maaf ya kalau nggak semuanya dalam bahasa Indonesia, karena agak terlalu susah buat saya. Tapi saya coba, dan mudah-mudahan ke depan bahasa Indonesia saya lebih lancar lagi. So, wow, yeah. Thank you. So again, Viola, thank you so much for being in Daniel Tetangga Kamu. It was an honor. Ya, di Daniel suami kamu. Yeah. Masa istri tetangga? I'm like your ultimate neighbor. No, you're not even my neighbor. Oh yeah, well my neighbor every time I wake up in the morning. Yes. Gitu kan. Oke, tapi yang pasti kalau misalnya kalian udah dengerin ini dari part 1 sampai hari ini, gue pengen bilang thank you so much. You know, mudah-mudahan apa yang kita obrolin sekarang ini bisa merubah perspektif kalian juga, bisa memberikan kebebasan juga buat kalian tentunya dalam memilih cinta sendiri gitu. Mencintai sepenuhnya dengan hati, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan rasa bersalah, tapi benar-benar mencintai dengan sepenuh hati karena kita bebas memilih cinta gitu kan. Dan gue yakin banget sih itu yang Tuhan harapkan di setiap manusia ciptaannya gitu. So again guys, thank you so much for listening. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Yang pasti kalau misalnya kalian pengen ngecek siapa sih tetangga yang akan gue undang minggu depan, langsung aja cek di @DanielMananta_Network. Dan thank you. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys again. Bye.